बड़ी अहम खबर है। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसके तहत वो अमेरिका से अब यूरेनियम इंपोर्ट करेगा। यकीनन इसके पाकिस्तान की सलामती पर दूरस असरात भी मुरतब होंगे। देखिए वो क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। भारत ने अभी तक ये पता नहीं है कि सिविलियन फैसिलिटी कौन सी है और मिलिट्री फैसिलिटी कौन सी है। हमें क्या पता है कि ये सिविल जो फैसिलिटी है ये एक्चुअली मिलिट्री फैसिलिटी है। तो इसलिए हमें और पूरी दुनिया को इस पे प्रॉब्लम होना चाहिए। ये दरअसल एक अशराफियाई जंग है। एक सवाल तो बनता है ना, हु इज गिविंग देम एवरीथिंग, एंड कौन चाहेगा कि ये ऐसे मतलब ये ऐसे हो जैसे हो रहा है। हु इज देयर एंड गिविंग देम एंड फाइनेंसिंग देम एवरीथिंग। ये है उनका मकसद। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन वी आर इन। लेकिन अब क्या किया जाए कि दुनिया में तो अब कोई कानून रहा नहीं ना। पर हमारे सिवाय कोई और प्रेशर डालता नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो ऑब्वियसली ईरान पर है। लेकिन अमेरिका का जो स्पाउस है इजराइल वो उससे उनका प्रॉब्लम है। तो ये जंग में पाकिस्तान इस थोड़ा फंस गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ बहस हो रही है वह सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो मारा मारी हो रही है। और ओबियसली उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि इसकी वजह से खासतौर से हॉर्मुज में जो शिप्स हैं उनके आने जाने में जो बाधाएं हो रही है उससे पूरी दुनिया अफेक्ट होगी और हो रही है। लेकिन इससे इतर आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया एक और प्रोपेगेंडा कर रही है भारत के खिलाफ कि जिसमें अभी जो इंडिया और कनाडा के बीच में यूरेनियम को लेकर के बहुत बड़ी डील हुई है, जो कि अभी इसी महीने कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी भारत आए थे, जिसके बाद इस डील का अनाउंसमेंट किया गया, जो कि ऑब्वियसली भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। पर्टिकुलरली इस बात को देखते हुए कि जो ईरान के युद्ध के कारण जो तेल और गैस की सप्लाई में अवरोध पैदा हो रहे हैं, तो यह यूरेनियम का डील और साथ ही भारत और कनाडा के बीच में एक नई पॉजिटिविटी आना भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। अगर इसे कंपेयर करें जस्टिन ट्रूडो की कनाडा और भारत के संबंध में जो संबंध बिगड़े थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। नाज़रीन, आज के अपने प्रोग्राम में हम जहां ईरान जंग की बात करेंगे वहां दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसके तहत वो अमेरिका से अब यूरेनियम इंपोर्ट करेगा। यकीनन इसके पाकिस्तान की सलामती पर दूरस असरात भी मुरतब होंगे। और कुछ रेफर करूंगी मैं कि एक टाइम हमने देखा यहीं डिसाइफर में बैठ के हम डिस्कस भी करते थे अबाउट द कैनेडियन एंड इंडियन रिलेशनशिप्स। बहुत ज़्यादा तनाव था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री पर आ गए हैं। लेकिन अगर मैं रेफ़र करूं ये जो यूरेनियम का मामला है तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और क्या इससे जो हमारा जनूबी एशियाई ख़ित्ता है इसमें असलहे की दौड़ या ये जो आर्म रेस है ये मज़ीद एक्सेलरेट नहीं होने जा रही। कनाडा और भारत तो यही कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है आर्म्स रेस के साथ। अगर हम 22 मिलियन पाउंड्स यूरेनियम देते हैं भारत को अगले लेट्स से 8 सालों में तक, तो ये तो बिल्कुल एक सिविलियन पर्पसेस के लिए हैं, क्योंकि भारत का एक प्लान है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो तकरीबन 100 गीगावाट कर ले 2047 तक पैदा करे। तो ये जो है कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है जिस तरह आपने भी कहा कि अब ये नॉर्मल ट्रेजेक्टरी पे लगता है कि आ गए हैं ताल्लुकात, क्योंकि मार्क कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया पिछले साल जब इंतखाबात हुए। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात में एक गमजोशी पैदा हुई है, क्योंकि अगर आप ये देखिए तो मार्क कार्नी का जो विज़िट हुआ 2 मार्च को, उसका अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़िए तो उसमें और कोई बात नहीं है, उसमें सिर्फ इकनॉमिक कंटेंट की बात है, स्पेस साइबर स्पेस में ताल्लुकात की बात है, टेररिज्म का कहीं है बट एक छोटा सा। हालांकि 2 मार्च को ये स्टेटमेंट इशू होती है, लेकिन इसमें कहीं भी ईरान वॉर का जिक्र नहीं है या और जो रीजनल इश्यूज़ हैं कहीं भी जिक्र नहीं है। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का कोई जिक्र नहीं है जो कि एक सीरियस इशू था
جب جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم تھے کینیڈا بالکل. اب وہ بھی جی. معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ کس طرح سے ٹھیک تو ہو گئے؟ وہ اس لیے ٹھیک ہوئے ہیں کہ ٹرمپ نے کینیڈا میں بہت پریشر ڈالا نا، اکنامک پریشر، ٹیررز وغیرہ. تو کینیڈا کو اپنے جو اکانومی ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. تو مارک کارنی صاحب نے پہلے چین کا دورہ کیا، اس پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریئیکٹ کیا. اب وہ بھارت پہنچے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ٹوٹل ہماری اکانومی کا دار و مدار پہلے امریکہ پہ تھا اس کو ختم کرنا ہے. صحیح. تو ان کو جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہ چاہیے، اور چین اور انڈیا نو ڈاؤٹ بگ مارکیٹس، اور ان کے لیے وہ انویسٹمنٹ کے بھی ذرائع ہیں. بہت بڑی مارکیٹ ہے کینیڈین گڈس کے لیے. سکھ کمیونٹی میں تو کافی حالانکہ وہ کافی ناراض ہیں مارک کارنی کے وزٹ سے، لیکن مارک کارنی کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب دنیا تبدیل ہو گئی. جو انہوں نے اپنے ڈیووس کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے، پرانا جو ورلڈ آرڈر ہے اب اس پہ آپ تکیہ نہ کریں، اب ہم ایک نئی دنیا میں رہ رہے ہیں. تو ان کا فوکس جو ہے وہ یہی ہے، اکنامک ریلیشن شپ کو بڑھانا ہے. تو ممکن ہے کہ ان کی حکومت یہ کوشش ہو کہ کسی طریقے سے اگلے کچھ 4-5 سالوں میں ہردیپ نجر سنگھ پہ بات نہ کی جائے، ان کے قتل پہ. لیکن یہ ہے کہ اب سکھ کمیونٹی کینیڈا میں کس طرح اس ایشو کو الائیو رکھتی ہے، وی ول سی. لیکن یہ ضرور ہے کہ فی الحال کینیڈین حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم فوکس کریں گے اور صرف کریں گے اکنامک کوآپریشن ریلیشن شپ پہ. لیکن دیکھیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سو لانگ ایز ان کے تعلقات ہمارے لیے کوئی ایشو پیدا نہیں کرتے، ہماری خاص طور پہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کوئی ایشوز پیدا نہیں کرتے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یورینیم کا جہاں تک معاملہ ہے، 22 ملین پاؤنڈز جو ہے جو دے گا یورینیم، اس میں ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بڑے جائز ہیں. دیکھیے پہلا معاملہ تو یہ ہے نا کہ ایک تو جو پہلے سے اسٹاک پائلز ہیں یورینیم کے وہ بہت زیادہ ہیں بھارت کے پاس ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اچھا، اب جو ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ ابھی تک بھارت نے یہ پتہ نہیں ہے کہ سویلین فیسلٹی کون سی اور ملٹری فیسلٹی کون سی ہے. تو ہم نے تو یہ بڑے عرصے پہلے کر لیا تھا بحیثیت ایک ریسپانسبل نیشن کے، لیکن بھارت ابھی تک یہ نہیں کر سکا. اس لیے جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں، کینیڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ یورینیم جو ہے سویلین پرپزز کے لیے جائے گا. ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ سول جو فیسلٹی ہے یہ ایکچولی ملٹری فیسلٹی ہے. تو اس لیے ہمیں اور پوری دنیا کو اس پہ پرابلم ہونا چاہیے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ دنیا میں تو اب کوئی قانون رہا نہیں نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. تو اس وجہ سے کینیڈین بھی، حالانکہ کینیڈا ایک زمانے پاکستان کو بھی ابھی کینڈو وغیرہ جو ریپروسیسنگ پلانٹس وغیرہ ہمیں ان سے ملنے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ریزائل کر لیا اپنی کمٹمنٹ سے یو ایس کے پریشر میں. لیکن اب وہ یو ایس کا پریشر بھی نہیں ہے اس طرح اس کی بات. لیکن یہ سارا جو یورینیم کہہ رہے ہیں کہ سول پرپزز کے لیے استعمال ہوگا، یہ بھی ایک فساد ہی ہے. دیکھیے کینیڈا تو اپنی جانب سے یہی سوچ رہا ہوگا جتنا بھی یورینیم دے رہے ہیں وہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا ملٹری پرپزز کے لیے. لیکن کینیڈا کس طرح اس کو انشور کرے گا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے.